Sige na, puso. May atong sakbal. Night, kuha nila ko night. Once upon a time. So today we are going to embark on a general ecology field activity. I give the floor to Shanti. So hi guys, nami there sa Eco Park and it's 2:01 and nag-measure og dahon. Ang kani siya standby. Wala na ako dumdum. Ay kani? Maximum length? Delete to eh. Akong gi-delete. If wa na nga mao ilang kuan. 21.5. Ayaw, i-diagonal edge. I-follow sa katong midrib. Midrib. Yeah. Daw na day. Nga na sila. Maglalis na sila. Ang with. Ikaw man. Ikaw, discrimination. Oy, ano na ta? Against the plant. Length, leaf 3 length. 21. 21 naman sila tanan. Ano, pares nagland? Oh, pares mo sa fishes time. Hilay-hilay, manggod. Awa, parehas yung nagland. Selfie. Ay. Bukan makita. Mamang na mamang. Kanus ang nila gi-perform. Kanus ah? Yun sa nila pag-communicate. How fast they're going. Ang ganda mo nila pag-communicate, boy. Nagstoryahay. Sabay ka lang mag-grabbing on each other. Wala, nagstoryahay mo sila dire. Kadungog, biday. LWD. LWD. Ala na. Hala ka ni kay baby pa ni. Baby pa siya. Taas mo siya, oh. Mura siya. Di siya parehang 90. Bagong taka. Document their behavioral response to the disturbance. Gubang balay, boy. Collect different leaves. Food particles such as candies, breadcrumbs, etc. Na ay bread sa akong bag. 24/7, I'm thinking about you. Next. Time check 4:30. Ato na to. Balik ko na natin. Next na lang nato tiwasan. Sige. Ikaw nak. Good afternoon. Ikaw nak. Ikaw. Good afternoon. Good afternoon. Na late mo ka nag-uli pa mi sa equipment ikan sa eco. Okay. Go. Go. Kita tanong. Next, never pipette by mouth. Always use pipette. Mga debuffs, maka-affect din na siya. Greatly. So, corner na naman. Indonesian like that? Di ko sure, basta Singaporean, like Muslim na language. Ilocano? Hindi, guro. Pero like, kuhan siya, na yung words nga mga pamit na